ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে পাতিবৰ কাৰণে ইয়াতে সাজু হৈছোঁ, পাতিছোঁ আজি। আৰু অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনে ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছে। অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যন আমাৰ পামহিস্থিত আছে, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে। আৰু অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যন এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান সেইকাৰণে আছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই বা যিসকলে ড্ৰপ আউট কৰিছে তেখেতসকলক লৈ আমি অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু NEP 2020 যিখিনি কথা কোৱা আছে এই গোটেইখিনি কথা আমি অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনত ইয়াতে আয়ত্ত কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকোঁতে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং কৰে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকোঁতে পিয়াৰ গ্ৰুপ লাৰ্ণিং কৰে, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায়। আৰু যেতিয়া এজন ডাঙৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছে তেতিয়া যোনে পঢ়াই আছে তেওঁতো লাভ হয়, কিন্তু যোনে পঢ়ি আছে তেওঁতো বিশেষ লাভ হয়। আৰু যোনে পঢ়াই আছে তেওঁ ভেলুৱেবল স্কিলছ আহৰণ কৰে। কেনেকৈ পঢ়াব লাগে, কেনেকৈ শিকাব লাগে, এইবিলাক ভাবি থাকোঁতে তেওঁ বহুতখিনি কথা নিজে শিকিবলৈ পায়। গতিকে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পইণ্টছ লাভ কৰে, যি পইণ্টছকেইটা আমি টকালৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ। কাৰণ আমাৰ স্কুলতে এটা বেংক আছে, এই বেংকতে ডিজিটেলি ট্ৰান্সফাৰ হয় পইণ্টছখিনি, আৰু পইণ্টছখিনি তেওঁলোকে যেতিয়া বিচাৰে তেওঁলোকে টকাত কনভাৰ্ট কৰি তেওঁলোকে ৰিডিম কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰি এটা ব্যতিক্ৰমী ফিচাৰ আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ, যে আমাৰ তাতে চব ল'ৰা ছোৱালী একেলগে বছৰত একবাৰ প্ৰমোশ্যন নহয়। আমি প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে পৰীক্ষা লওঁ, আৰু যেতিয়া এটা ষ্টুডেণ্টে এটা লেভেল ক্ৰছ কৰে, এই অসমীয়াই হওক, বিজ্ঞানেই হওক, অংকই হওক, ইংৰাজীয়ে হওক, যোন ছাবজেক্টত তেওঁ এটা লেভেল ক্ৰছ কৰে লগে লগে তেওঁক ছেকেণ্ড লেভেলত প্ৰমোশ্যন কৰা হয়। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংকত খুব ভাল, অথচ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা অংকত ক্লাছ 8ত থাকিব পাৰে কিন্তু ইংৰাজীত ক্লাছ 5ত থাকিব পাৰে। এনেধৰণৰ সুবিধা আমাৰ অনুষ্ঠানত আছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে NIOSৰ পৰীক্ষা দিয়ে। আৰু আজি আমি যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে গোট হৈছোঁ তেতিয়া মই মোৰ দুফালে কাষত থকা মহানুভাৱবিলাকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে প্ৰদীপ শৰ্মা অমৃত চিমেণ্টৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয়। অমৃত চিমেণ্টে আমাক আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা নহয় কিন্তু আমাৰ কিটচেন বনাবৰ কাৰণে, পাকঘৰ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতো তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰি যাব। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ সকলোৰে সহযোগত আৰু বিশেষকৈ চিমেণ্ট কোম্পানীবিলাকৰ সহযোগত আমি মজবুত ভাৰত বনাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হওঁ। দীপৰ বিলৰ কাষতে বহুতখিনি জাবৰ আছে আৰু এই জাবৰখিনি আমি ইক'ব্ৰিক্সৰ জৰিয়তে আমি এটা বনাব পাৰোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ, য'ত কি মানে জাবৰখিনি তাতে চবে জমা কৰে। তাৰ কাৰণে অকণমান চিমেণ্ট লাগিব। ইক'ব্ৰিক্সটো আমি নিজে বনাওঁ, কাৰণ অক্ষৰত আমি প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল কৰোঁ। গতিকে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চিমেণ্ট কোম্পানী, অমৃত চিমেণ্ট আৰু অন্য চিমেণ্ট কোম্পানীৰ পৰা আমি সুবিধা লাভ কৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ একবাৰ ধন্যবাদ জনাই তেখেতসকলক মোৰ आंतरिक अभिवादन जनाई मैं कथाखिनी सामरणी मारिछु। आज स्वतंत्रता दिवस पे अमृत सीमेंट फाउंडेशन और अक्षर फाउंडेशन दोनों साथ में सोसाइटी के लिए एक नेक कार्य में आगे बढ़े हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये जो हमारा सहयोग है मिलता रहेगा। पिछले कुछ दिन से हमारे कर्मचारी, हमारे जो वॉलंटियर्स आसपास के एरिया से, उन्होंने कुल मिला के 85 किलो आपका वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स ये सब इकट्ठा किया, जो कि पर्यावरण को दूषित कर रहा है। और उसको रिसाइकिल करने के लिए अक्षर फाउंडेशन में, जहाँ पे कि अपने छात्र छात्राएं बहुत ही लगन और मेहनत से ये कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ अक्षर फाउंडेशन के प्रांगण में आके बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि जिसमें कि अमृत सीमेंट ने एक किचन का निर्माण किया है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और एक स्वस्थ और पर्यावरण को देखते हुए ये अमृत सीमेंट और अक्षर फाउंडेशन के लिए ये गर्व की बात है कि हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय में हम हिंदुस्तान को क्लीनर, ग्रीनर, स्वच्छ भारत की तरफ ले जाएं, यही हम आशा करते हैं। और एक बार फिर मैं अक्षर फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं
ये जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस तरीके से ही साझेदारी करके और समाज को आगे बढ़ाएंगे, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो इनिशिएटिव है न केवल एक समय के लिए बट आने वाली पीढ़ी में भी ये काम आएगा और ये एक विशेष प्रतिभाएं जो आज हमने देखा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने किया, जो ड्राइंग कंपटीशन किया, ये सब एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यहाँ पे जो छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं वो एक शिक्षा का अलग तरीका है जो अक्षर फाउंडेशन में हमने देखा, जो उनकी योग्यता और विषय के अनुसार उनके लेवल को फिक्स किया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स का मनोबल उठाता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये स्ट्रॉन्ग भारत के लिए एक नींव है जो आने वाले समय में भारत का मान विश्व में करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। My name is Joy. Where are you from? I'm from the Czech Republic, from Prague. I'm from the United States. It's amazing. It's not just my first time in India, but in Asia, and being this far from home is actually, I had a few expectations, but everything so far has been, especially in the school, like something I've never witnessed before. The dedication from the students and the staff is like something I've never witnessed before, and it's just our, I think, 5th day here, so there's still so much to learn and so much to see, and it's very exciting for me. Yeah. I've just been very impressed. The food's amazing and the people are amazing. It's been wonderful getting to see how the school works, just how dedicated the staff are, and then just the students and their enthusiasm for education is really something that's extremely refreshing to me. Coming from, I've worked in schools where maybe students are a little bit less enthusiastic, so I'm very excited to see how Akshar has kind of fostered that environment where students are very eager to learn. I think that's really, really revolutionary. Yeah, of course. Yeah, it is. Yeah, it is my first time in India. First time witnessing the Independence Day. I think we still have so much to see, like in the city. We're really excited, and seeing the students perform and their just kind of enthusiasm to, prepare something, to spend the energy and time and weeks preparing for the special occasion. It's very special to be here right now. I think the everyone is so kind. The students are so kind. Everyone we met so far is just, eager to give us everything they have. Like the food, I mean, it's everything has been really great so far. But I think the kindness of people is just very striking to me. Yeah. I think I like the variety. I think it's been really interesting to learn from people who live here about how the Northeast and Assam are very different from other parts of India and how they're similar. So it's been really interesting to learn about India as a whole in the context of Guwahati, and how the culture and the people and the beliefs can vary so widely across the nation, but also how it's a unified nation. And I think that's really beautiful, that diversity. I've been here so far at the Akshar Foundation for about 5 weeks, and so far I've really enjoyed the experience. I think the model that's being implemented in these schools is something truly unique, and I think what's insightful to see is how the Akshar Foundation collaborates with local companies, such as today we have Amrit Cement and other local companies, in order to improve the area. And I think yesterday there was a drive-through where they collected 79 kilograms of plastic waste, which is a contribution of both the school and the company in cleaning up the local environment and contributing to the community. So I think this is something really special that we see here, and I would love to see the Akshar Foundation spread this model to more schools. It's been a privilege. This is not my first time in India, but it's my first time in Assam. Where have you come from? I come from the United Kingdom, the University of Oxford.